नमस्कार एस यूनिक एजुकेशन ने आपण मानक स्वागत पिला माने आज आम ये वीडियो रे 10th क्लास ओडिया ग्रामर बही वाक्य विचार गोटे सब कॉन्सेप्ट रही जोटा कि पद विन्यास। आज आम यहाँ संपूर्ण भाव में डिस्कसन करवा। तो प्रीवियस वीडियो रे तुम मानक वाक्य विचार डिस्कसन कर देथिली एवं तार क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कसन करने तमें मैंने जदि से वीडियो देखिन जाकि प्लेलिस्ट रू देखिपार। ठीक अच्छे पे तेज चलते डेरी नक आम भिडियो को आरंभ करवा। तुम्हें समस्त भिडियो को लाइक करदेव, सांग मान सहित सेयार करनब, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेव। ठीक अच्छे जहाँफल कि तुम मैंने ये सुंदर सुंदर क्लास पाइपर। चलो पे देखा पद विन्यास कौन। तो पे देख आम जिते गोटे वाक्य कहते वाक्य लिखुंट तार गोटे सौंदर्य बोध रही है। ओके सठिक वाक्यटे किभली भाव में लिखा। ओके ताकू ही आम कौन करवा ना पद विन्यास मध्यम बुझा पढ़ा एवं जानिबा। कथार अच्छी कही बोली पारे जे पचा चिंगुड़ी बिके से, अर्थात माने जे भल भाव में कही पारे सुंदर सुंदर कथा कहीकि मन को मोही पारे। ओके सी जदि खराब कथा कहूँ जदि सुंदर भाव में से वर्णना कर से खराब कथार आमको भल लगिपे। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ कहवा कला। ओके वाक्य गढ़ार कौशल। ठीक अच्छे तो आम से जो वाक्य गढ़ार कौशल शिखा वाक्यटी को सुंदर भाव में गढ़ा किपरि। ओके तो से प्रति आम जो जत्नशील होगा ताकू ही आम कौन कहते ना पद विन्यास कहते। ओके वाक्य आम पद को किभली भाव में सजाई रखा जहाँफल कि आम वाक्यटी सठिक हो पार, सुंदर हो पार। ओके एवं सुमधुर हो पार, श्रुति मधुर हो पार। चलो पिला माने आम ये वीडियो रे ताहा डिस्कसन करबा एवं जानि नेबा। तो देख पिला माने फर्स्ट पॉइंट देछि गोटे एग्जांपल माध्यम आम जानिबा। रामचंद्र रावण को वध करथिले। ओके ये जो वाक्यटे पिला माने तमे देखुछ रामचंद्र आउ ये जो करथिले। देख पे ये जो रामचंद्र रावण को वध करते। तो पिला माने ये जो रामचंद्र ये कौन सी होचंती आमर कर्ता। ओके आउ करथिले सेटा होच आमर कौन क्रियापद। कर्ता आमे काहा को कहवा ना जहा द्वारा कामटा होई थाए। ओके जहा द्वारा कार्य साधित होई थाए। जदि काहा द्वारा आमे पचारिबा प्रश्न जार ना आसीबो से ही होच आमर कर्ता। तेबे पिला माने एठी काहा द्वारा कामटा होची देखो रामचंद्र रावण को वध करते ताले काहा द्वारा रावण वध होता बा किए रावण को वध करते रामचंद्र ताले सेठी रामचंद्र होचंदी हमर कोन कर्ता एवं करिथिले होची हमर क्रियापद। ओके जो थ्रु आमे कार्यटा होची बोली कि जो पदरु आमे कार्यटा होची बोली जानि परछंती तो सेटा होची हमर क्रियापद। तो एठी गोटे रूल आसी गला हमर जे वाक्यर आरंभ रे कर्ता और शेष रे क्रियापद रहे। जेतेबेले आमे वाक्य गठन करूचंती बा लेखुचंती सेतेबेले वाक्यर आरंभ रे किए रहिबो पिला माने किए रहिबो कर्ता रहिबो। ओके आ वाक्यर शेष रे हमर किए रहि जिवो पिला माने क्रियापद रहि जिवो। बुझियला पिला माने छोटिया कथाटे तमे माने मन रखिबो जे वाक्यर आरंभ रे सब बेले कर्ता रहिबो एवं वाक्यर शेष रे क्रियापद रहिबो। बुझियला। ओके चलो पिला माने नेक्स्ट पॉइंट को जीवा। देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन देइची अक्षय गोटे भल गीत गाइले। गोटे एग्जांपल आमे देखिबा पिला माने अक्षय गोटे भल गीत गाइले। देखो एठी गाइले गाइलेटा कौन पिला माने क्रिया। ओके गाइलेटा कौन पिला माने क्रिया। तो एठी माने कौन गाइले। ओके किभली गाइले। ठीक अच्छे आउड़ा जब यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर जब आम जहाँ को पाँच यही प्रश्नर उत्तर ने आम जहाँ पाँच से गुड़ा होती कर्म। ताले पिला माने कर्म किए गीत। ओके कौन गाइले बुझेगा गीत गाइले। ठीक अच्छे कर्म ताले गीत परे गाइले रही कि नहीं देख गीत परे गाइले रही ताहले पिला माने उठा आम कौन बुझिले ना वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतले कर्म पदटी क्रिया पूर्वर रहे। तो पिला माने सकर्मक कौन। ओके देख वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतले तो पिला माने क्रिया आमे जानिले जो आमे जहाँ जो पद माध्यम आमे कार्य विषय जानी पारछंती सेटा हो हमर क्रियापद। तो से जो क्रियाटा सकर्मक कि नुहे आमे जानिबा केमिति सकर्मक माने
कर्म सहित है क्रियापद जितेबाला कर्म सहित थी बा क्रियार जितेबाला किसी कर्म रही ताकू आम सकर्मक कहते। ओके सेमिति सकर्मक क्रिया आ गोटे रही अकर्मक क्रिया माने जो क्रियार कौन सी कर्मपद कर्म नाकू आम अकर्मक कहते। आउ द्विकर्मक क्रिया क्या कहबा ना जो क्रियार दुईटी कर्म थाए ओके ताकू आम द्विकर्मक क्रिया कही था। तो पिला माने एठी आम देखिबा सकर्मक क्रिया ताले किए वाक्य रे क्रिया जदि सकर्मक होइथिबो ताले कर्म पदटी क्रिया पूर्वर रहिबो। ताले देखो पिला माने वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतले एठी क्रिया किए पिला माने गाइले तो गाइले ताहार कर्म अछि कि नाही पिला माने आमे जानिले एठी गीत होची कर्म गाइले होची क्रिया तो से केमिति गाइले कौन गाइले है एमती जब आम प्रश्न पचारा तो तार उत्तर जहाँ आसो सेटा ही हूँ कर्म ताहले ये गीत गाइले हो बुझीगला। तो ये गीतटा हूँ आमर कर्म ताहले ये जो गाइले क्रियार कर्म अच्छी कि नहीं अच्छी ओके गाइले क्रियार कर्म अच्छी ताहले गाइले क्रियाटा हूँ कौन सकर्मक क्रिया जदि जदि वाक्य क्रियाटा सकर्मक है ताले ये वाक्य क्रियाटा गाइले क्रियाटा सकर्मक होती जदि होइथिबो ताले कर्म पदटी कोट रहिबो पिला माने ना क्रिया पूर्वर रहिबो। ठीक अछि क्रिया पूर्वर रहिबो रहिछि कि नाही पिला माने देखिथियो गाइले पूर्वर गीत अछि कि नाही गीतटा होछि कर्म जदि वाक्य रे हमर क्रियाटा सकर्मक क्रिया होइथिबो ताहले से क्रिया पद पूर्वर हमर कि रहिबो ना कर्म पद रहिबो। बुझियला पिला माने सिंपल कथा जेतेबेले वाक्य रे हमर क्रिया पदटा सकर्मक क्रिया होइथिबो से कोन हबो ना से वाक्यटी रे हमर क्रियापद पूर्वर कर्मपद रहिबो। ओके चलो पिला माने नेक्स्ट आमे जीवा आमे डिटेल बुझीबा। ओके तमे माने समस्त मन रखिबो याकू बुझिनियो पिला माने देखो आ गोटे एग्जांपल देखिबा पंडित शिष्य माननकु उपदेश देले। ठीक अछि पिला माने पंडित शिष्य माननकु उपदेश देले तो पिला माने एड देखो आमे कर्म जानिले। ओके देख ये आमर पंडित शिष्य मानक उपदेश देले किए क्या कौन आउ कौन कले बुझीगला। देख ये किए ना पंडित कौन माने क्या शिष्य मानक कौन ना उपदेश देले। ओके ताले ये जो शिष्य मानक ये हूँ गौण कर्म उपदेश यहाँ हूँ मुख्य कर्म। ओके देख देलेटा हूँ आमर क्रिया क्रिया कि नहीं पिला माने कह हाँ देलेटा हूँ आमर कौन पिला माने क्रियापद। ओके देलेटा हूँ आमर क्रियापद। ठीक अच्छे देलेटा जदि क्रियापद है यही क्रियार आमर कौन ना कर्म किए किए पिला माने कहि दियो कर्म आमे जानिबा केमिति जानिबा कौन प्रश्न पचारे जानिबा ना कौन काहाकू केमिति ये जो क्वेश्चन गुड़ाक पचारिबा जदि तार उत्तर आसुथिबो ताले सेडा होची हमर कोन कर्म। ताले देखो काहाकू शिष्य माननकू ओके कौन उपदेश ताले ये जो शिष्य माननकू ओके आउ उपदेश ये हूँ कौन पिला माने ना कर्म ताले ये मुख्य कर्म केमिति आमे जानिबा आउ गौण कर्म आमे केमिति जानिबा। तो पिला माने गौण कर्म आमे सेतेबेले जानि परिबा जेतेबेले कोन सेटा हमर कोन होई थाए ना हमर देखो ये शिष्य माननकू ये हूँ हमर उपदेश। ओके ये जो शिष्य माननकू एटा कौन पिला माने प्राणीवाचक। ओके प्राणीवाचक आमे जानि परिबा जे गौण कर्म ताकू आमे जानिबा केमि जानिबा ना सेटा प्राणीवाचक हेतिबो आ सेठी किछि गोटे विभक्ति लागितिबो। एटी देखो कु लागिछि आमर कु माननकू कु एडा सब होछि विभक्ति। तो एटी जो आमर विभक्ति लागितिबो आउ कोन हेतिबो ना सेटा गोटे प्राणीवाचक हेतिबो। ओके प्राणीवाचक पद हेतिबो। ठीक अछि तो आमे जानि परिबो जे एटा होछि आमर कौन गौण कर्म। ठीक अच्छे पिला माने तो आमे जानिले जे प्राणीवाचक हेतिबो आउ कोन हेतिबो ना सेठी विभक्ति लागितिबो कु कु माननकू। ओके तो यहाँ हूँ आमर विभक्तिर चिन्ह आउ सेटा प्राणीवाचक हेतिबो ताहले आमे ताकू जानि परिबा जे सेटा हूँ आमर गौण कर्म। ओके आउ सेमिते मुख्य कर्म आमे केमि जानिबा ना सेटा अप्राणीवाचक हेतिबो। ठीक अछि अप्राणीवाचक देख पिला माने मु तुमको कहली सकर्मक क्रिया कौन अकर्मक क्रिया कौन आउ द्विकर्मक क्रिया कौन ताहले आमे सकर्मक जानिले जे कर्म थिबो आउ द्विकर्मकटा कौन ना दुईटी कर्म थिबो।
तो पिलामाने ये दुईटी कर्म अच्छी कि नहीं, गोटे शिष्य मान गोटे उपदेश, तो दुईटी कर्म अच्छी, तो दुईटी कर्म मध्य कौटा गौण कर्म कौटा मुख्य कर्म आमे जानिबा केमिति ना, गौण कर्म आमे सेतेबेले जानि परिबा सेटा गोटे प्राणीवाचक पद हेइथिबो एवं सेथिरे किछि विभक्ति लागिथिबो, आउ अप्राणीवाचक हेइथिले सेटा हमर हेइजो मुख्य कर्म। तो एइठो जे पंडित शिष्य माननकु उपदेश देले हला, कौन देले, उपदेश देले, काहाको देले, शिष्य माननकु देले। तले ए जो उपदेशटा एटा होछि अप्राणीवाचक, ओके, आ एइठा होछि मुख्य कर्म, बुझिला। तो ये जो देले कौन देले ना, उपदेश देले, जोटा ऊपर हमर अधिक स्ट्रेस दिया होतुबा सेटा होछि हमर कोन मुख्य कर्म, आ जोटा हमर कोन रिलेट करूथुबो सेटा होछि हमर गौण कर्म। तो पंडित उपदेश देले, काहाको देले ना, शिष्य मानकु देले। तो एठी शिष्य मानक ऊपर कम स्ट्रेस दिया होछि, अधिक स्ट्रेस बा अधिक माने कोन अधिक प्राधान्य काहाको दिया होछि ना, उपदेश को दिया होछि, सेटा होछि हमर मुख्य कर्म। तो पिला माने आमे एउठु जानिले जे वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार गौण कर्म परे मुख्य कर्म व्यवहार करा जाय थाए। बुझिला पिला माने आमे जेतल गोटे वाक्य गठन करबा सेतेबेले जदि वाक्य रे आमे दुईटी कर्म रखुचंती बा क्रियार दुईटी कर्म रहुची बा क्रिया होची द्विकर्मक क्रिया, ताहाले सेठी कोन हो ना, गौण कर्म परे मुख्य कर्म रहिबो, अर्थात मुख्य कर्म पूर्वरु आमर गौण कर्म रहिबो। बुझिला पिला माने, ठीक अछि, सिंपल कथा मन रखिबा जे वाक्य रे आमे मुख्य कर्म पूर्वरु गौण कर्म रखिबा हला। वाक्य जेतेबेले द्विकर्मक क्रिया रहुची तो सेठी आमे गौण कर्म परे मुख्य कर्म रखिबा। ठीक अछि पिला माने, नेक्स्ट पॉइंट को जिबा आमे, पॉइंट नंबर 4 कोन देछि देखि दबा पिला माने। पॉइंट नंबर 4 रे देछि दीटा एग्जांपल देखो दिया है पिला माने, कोन दिया है ना, हे भगवान मते रक्षा करो। 2 रे दिया है मते शक्ति दियो प्रभु। बुझिला, देखो एटी हे भगवान आउ कोन ना, मते शक्ति दियो प्रभु। बुझिला, तो देखो प्रथम वाक्य रे भगवान, द्वितीय वाक्य रे प्रभु, ये हो जे कोन पिला माने संबोधन हला, संबोधन पद। अर्थात आमे जदि काहाको गोटे ना धरिकी डाकुचंती बा काहाको गोटे संबोधन करूचंती, जो ना धरिकी आमे डाकुचंती सेटा होची संबोधन पद। जेमती हे भगवान, आमे भगवान को हे भगवान बोली कहिकी डाकुचंती, हे भगवान मते रक्षा करो। तो ये जो आमर जेतेबेले संबोधन पद व्यवहार होइताए ता परे प्रायतः ए कोन ए चिन्ह लागिताए, माने एक्सक्लामेटरी चिन्ह जोटा कोनती इंग्लिश रे विस्मय सूचक चिन्ह रहिताए। तो एटा होछि हमर भगवान होचंती गोटे संबोधन पद, प्रभु मध्य गोटे संबोधन पद। ए जो संबोधन पद आमे वाक्य रे व्यवहार करथंती कोठी कोठी रहि परिबो ना, सेटा हमर आरंभ रे रहि परिबो किंबा शेष रे रहि परिबो। जेमती एग्जांपल तम माने देखलो, हे भगवान मते रक्षा करो। तो हे भगवान टा होछि गोटे संबोधन पद, सेटा वाक्य रे आरंभ रे रहिछि। मते शक्ति दियो प्रभु, तो प्रभु मध्य गोटे संबोधन पद, ताहा रहिछि कोठी पिला माने शेष रे रहिछि। तो आमे जेतेबेले संबोधन पद व्यवहार करूछंती वाक्य रे आमे कोन करबा ना, आरंभ रे हो किंबा शेष रे हो आमे संबोधन पद को व्यवहार करबा। बुझिला पिला माने, ओके चलो, नो डाउट, चलो आमे आगो को जिबा। चलो पिला माने, पॉइंट नंबर 5 कोन देछि देखो, देखला पिला माने। अच्छा, एठी देछि गोटे एग्जांपल, चतुर लोक सबुठी जितंती। ओके, कौन पिला माने, चतुर लोक सबुठी जितंती। ताले पिला माने देखो एठी चतुर, ओके, चतुर लोकर विशेषता प्रकाश करे। ओके, वाक्य रे विशेषण पद विशेष्य पद पूर्वरु बसे, एटा होछि तार रूलटा। देखो पिला माने चतुर, तो एठी जो पिला माने गोटे देला विशेषण पद आ गोटे देछि विशेष्य पद। ताले पिला माने तम माने समस्त जानिचो कि नहीं पिला माने विशेष्य पद कौन, विशेषण पद कौन। और ठीक अछि पिला माने मु कहि दोछि, विशेष्य पद होछि कोन, जोटा नाम को सूचई थाए। ओके, नाम कहार नाम को ना, व्यक्तिर नाम को हो किंबा स्थानर नाम को हो किंबा वस्तुर नाम को हो। बुझिला, तो से नाम को बुझौथुबो जो पदटी सेटा होछि हमर कोन ना, विशेष्य पद। तो से विशेष्य को जे विशेषित करि थाए, जो पद द्वारा आमे विशेष्य विषय रे जानि परिथांती, विशेष्यर गुण हो किंबा अवस्था हो किंबा परिमाण हो किंबा संख्या हो, जेतेबेले आमे जानि परिथांती जो पद माध्यम रे, ताको आमे कोन कहिथांती पिला माने, विशेषण पद कहिथांती। ठीक अछि, देखो झियो, सुंदरी झियो,
ଝିଅଟି କେମିତି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି। ସେମିତି 5 କେଜି ଅଟା, ତ ଅଟାର ପରିମାଣ କେତେ 5 କେଜି। ତ ଏଇ 5 କେଜିଟା ବିଶେଷଣ ବୁଝିହେଲା। ତ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ତାର ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କିମ୍ବା ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କିମ୍ବା ତାର ପରିମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ତ ସେଇଟା ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଏଇଟା କି ପଦ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ପଦଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିକୁ ବା ଲୋକଟିକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ କିଏ ଦେଉଛି? ଚତୁର ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଚତୁର ପଦଟି କ'ଣ ନା ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। ବୁଝିହେଲା। ଲୋକଟି ଚତୁର, ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି। ଲୋକଟି କିପରି ନା ଚତୁର ଲୋକ। ବୁଝିହେଲା। ତ ମନେକର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ବାଡ଼ି। ବାଡ଼ିଟି କିପରି? ଭଙ୍ଗା ବାଡ଼ି। ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଙ୍ଗା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଇଠି ଲୋକଟି ଚତୁର, ତ ଚତୁର ଲୋକ ବା ଏଇ ଚତୁରଟି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ରହିବ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ରହିକି ତାର ବିଶେଷତା ବା ତାର ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟା ଆଦିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଦର୍ଶେଇବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା। ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 ତୁମ ମନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା। ଦେଇଛି ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଯିଏ କାମଟା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମଟା କରାଯାଉଛି ହେଲା, ଯିଏ କାମଟା କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଏ କାହାର ପୁଅ? ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ଓକେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କ'ଣ ନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଦେଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୋଳିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ତୋଳିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠାରେ କର୍ମ କିଏ? କର୍ମ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନ୍ଦିର। ମାନେ କ'ଣ ତୋଳିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ମପଦ। ଓକେ, ଏଇଠି କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଟି କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର କର୍ମ ହେଇଗଲା, କ୍ରିୟାପଦ ହେଇଗଲା ଆମର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଦେଖ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜମିଦାର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା କିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତୋଳିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜମିଦାର ତୋଳିଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି କି? ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ସହିତ ବା କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଜମିଦାରଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଅଛି କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଜମିଦାରଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛି। ଓକେ, ଜମିଦାର କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ହେଲା। ତାହେଲେ ଜମିଦାର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ତାହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ଓକେ, ଆଉ ଜମିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ, ଓକେ, କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ
ताको आमे कौन कहते कारक कहते कौन कहते पिला माने कारक मन रख पिला माने एटा टिके भलिक मन रखिबो आमे परवर्ती समय रे कारक और विभक्ति पढ़ेबा सेतबेले आमे डिटेल कारक और विभक्ति विषय रे जानिबा ठीक अछि तम मानकर जदि से कारक और विभक्ति रो वीडियो आवश्यक अछि तम माने निश्चित भाव रे कमेंट माध्यम रे मते जणाइबो बुझिला सेतबेले आमे कारक और विभक्ति रो वीडियो रे आमे सब तार ता विषय कोन संपूर्ण डिटेल रे आमे बुझिबा एठी खाली मु तुम मानन कहूची जे क्रियापद सहित जो पदर संपर्क थाए बा संबंध थाए बुझिला डायरेक्टली संबंध जहाँ थाए सेटा होची हमर कारक बुझिला पिला माने क्रियापद सहित कहार अछि एठी हमर तोळी छंतीटा होची क्रियापद तो ए तोळी छंती सहित कहार संपर्क अछि किए तोळीचंती कोन तोळीचंती तो एटा ही तो तार सहित संपर्क अछि ना ताले सुरेंद्र तोळीचंती किए तोळीचंती पिला माने सुरेंद्र तोळीचंती कोन तोळीचंती पिला माने मंदिर तोळीचंती ताले तोळीचंती बा क्रियापद सहित कार संपर्क अछि सुरेंद्र रो अछि आ मंदिर रो अछि तो ए सुरेंद्र पद आ मंदिर पद एमाने होचंती कोन पिला माने ना कारक किंतु आमर जेते बेले एटी जमीदार डायरेक्टली कोन होचंती तोळीचंती सहित बा क्रियापद सहित तांकर संपर्क नाही तांकर काहा सहित संपर्क अछि पिला माने तांको पुओ सुरेंद्रंग सहित अछि बुझियला तो आमे जेते बेले जानि एटी आमे जानले क्रियापद सहित जो पदर संपर्क अछि सी होची कारक बुझियला क्रियापद सहित जो पदर संपर्क अछि सी होची कारक आउ गोटे डिटेल आमे जानिबा देखो एटा आमे जानले क्रियापद सहित जार संपर्क अछि सी होची कारक किंतु क्रियापद को छाड़िले वाक्य रे क्रियापद को छाड़ी दे कि अन्य जो पद सहित हला संपर्क अछि ताकू ही आमे कहते कोन ना संबंध पद देखो एटी जमीदारंकर सुरेंद्रक सहित संपर्क अछि किंतु जमीदारंकर डायरेक्टली तोळी छंती बा क्रियापद सहित किछि संपर्क अछि पिला माने किछि लिंक अछि कि नाही ताले जमीदार सहित ए क्रियापदर नाही किछि संपर्क तेणु एटा होछि हमर कोन गोटे कारक पद नुहे किंतु तार संपर्क अछि कहा सहित सुरेंद्रंक सहित माने वाक्यर अन्य गोटे अंश सहित बा पद सहित जमीदारंकर संपर्क अछि तेणु सेईटा ही होछि कोन संबंध पद कोन पिला माने संबंध पद कोन पिला माने संबंध पद बुझिला ताले एठी होछि जमीदार होचंती संबंध पद आउ सुरेंद्र होछि संबंधित पद ताले वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे सिंपल कथा पिला माने मन रखिबो जे वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसिबो ताले हमें संबंध पद किमिति जानिबा ना तार कोन क्रियापद सहित तार किछि संपर्क नथिबो वाक्य रे क्रियापद को छाडी कि अन्य पद सहित जदि तार संपर्क थिबो ताले सेटा होछि संबंध पद बुझिला आ जो पद गुडी क्रियापद सहित संपर्क थाए सेटा होछि हमर कारक पद जो पदटीर कोन क्रियापद को छाड़ी कि वाक्य रे अन्य पद सहित संपर्क थाए सेटा होछि हमर संबंध पद बुझिला पिला माने मन रहिला चलो नेक्स्ट पॉइंट को हमें जिबा पॉइंट नंबर कोन पिला माने 7 सकाळे काम आरंभ हुए बुझिला सकाळे काम आरंभ हुए तो पिला माने एटी सकाळेटा होछि कोन अधिकरण कारक वाक्यर आरंभ रे अछि ताले वाक्यर आरंभ रे बेले बेले अधिकरण कारक देखा जाए तो पिला माने हमें जानिबा दरकार जे अधिकरण कारकटा कोन आमे तो कारक जानिले कि नहीं पिला माने कारक जानिले जे क्रियापद सहित वाक्यर अन्य जो पद मानकर संपर्क अछि हला सेइटा होछि हमरा कारक ताहले आमे एटी जानिबा जे अधिकरण कारक काहा को कहा जाए बुझिला पिला माने अधिकरण कारक काहा को कहा जाए देखो पिला माने अधिकरण कारक कोन ना हमर समय बुझिला समय आउ कोन पिला माने ना स्थान को दर्शाई थाए समय बा स्थान ओके समय बा स्थान को दर्शाई थाए सेडा होछि हमर कोन ना अधिकरण कारक तो पिला माने जानि देले हमें अधिकरण कारक केते बेले व्यवहार होता है ना जेते बेले हमें समय देखिथांदी किबा किछि स्थान देखिथांदी तो सेते बेले ही हमें अधिकरण कारक बोली जानि परिबा देखो कामटी केते बेले हिची सकाळे आरंभ होईची बुझिला समय को सूचौची एटा होची कालाधिकरण कोन पिला माने कालाधिकरण बुझिला पिला माने कोन कालाधिकरण हमर अधिकरण कारक कालाधिकरण हमर अधिकरण कारक पिला माने केते प्रकार ना 2 टाइप्स ओके कोन कोन गोटे कालाधिकरण आ गोटे स्थानाधिकरण कोन पिला माने स्थानाधिकरण
ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକରଣ କାରକ, କାଳ ଅଧିକରଣ କାରକ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁଟା ସମୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟର କ'ଣ ସମୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ସମୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଳାଧିକରଣ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ କାରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ, ଏଇଠି କେଉଁ କାରକ? କାଳାଧିକରଣ। এটা ତ ଅଧିକରଣ କାରକ, କିନ୍ତୁ କାଳାଧିକରଣ ବା ସମୟକୁ ଆମେ ଏଠି ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ଘରେ କାମଟି ହେଇଛି, ଘରେ ବାପା କବିତାଟି ଘରେ ଚେୟାରରେ ବସି ବାପା କବିତାଟି ଲେଖୁଥିଲେ, ତ ଘରେ ହିଁ କାମଟା ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ହୁଏ, ତ ସକାଳେ এটা ହେଉଛି ସମୟକୁ ବୁଝୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଳାଧିକରଣ। ଅଧିକରଣ କାରକ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଆମେ ସେଇ କାରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ସମୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ସକାଳେ କାମଟି ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଘରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ପଡ଼ିଆରେ। ସ୍ଥାନର ନାଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ ଏଠି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, ତ କେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଳାଧିକରଣ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଦେଖ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖ, ଏଠି କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିହେଲା? ମିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା? କଠିନ ଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ବୁଝିହେଲା? ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି କଠିନ ଶ୍ରମ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା, ସେଇଟା ଆମର ରହିଥାଏ କେଉଁଠି ନା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ। ସେମିତି ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ଓକେ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା, ତ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଏଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବୁଝିହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦ ବସେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ କାମଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି ନା କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ, ଆମେ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ତ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କିଛି ପଦ ବସିପାରେ। ସେମିତି ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା, ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ ରଖିପାରିବା। ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ତୁମମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ, ତୁମମାନେ ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନ, ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେବ। ଥୋରୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନେ ଦେଖିକି ଡିଟେଲରେ ବୁଝିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଂଶଟା କ'ଣ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତୁମର କାମ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ କିଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ। ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି କେଉଁଠି ବସିପାରିବ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ବିନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବୁଝିହେଲା? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆମେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କହିବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି କାଳ ହେଉ, ଲିଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭକ୍ତି ହେଉ, କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। କୌଣସି ବି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ପଦଟା କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ
तो ये जो बिनाटा ये हूँ आम अव्यय पद रमेश बिना ए काम हो पार ना बिना हो पार ना देख वाक्य पदान्वय अव्यय संबंधित पदर परे व्यवहृत होता है ये जो बिनाटा क्या सहित संबंधित कहले पे संबंध पदटी किए रमेश रमेश बिना ये कामटा हो पारनी ताले बिनाटा हूँ ये संबंधित पद रमेश होती संबंध पद तो ये रमेश बिना बिना जो बिना अव्यय पद जेहेतु बसी तापाई ही आमर ये संबंध पदर चेंज आसूची कर्तारे चेंज आसूची सीटी विभक्तियुक्त होची बिना रमेश बिना रमेश तो रहिला विशेष्य पद रहिला सेटा अंकंक लागिला केमिति बा विभक्तियुक्त हैला केमिति काहेकि ना एटी बिना अव्यय पद रहिची ओके बिना अव्यय पद पाई रमेश हे गला विभक्तियुक्त हे गला जो अव्यय पद पाई बा अव्यय पद रहिबा द्वारा आमर विशेष्य बा आमर कर्ता कौन हुए ना विभक्तियुक्त होता है संबंध पद विभक्तियुक्त होता है तो सेटा हूँ आमर कौन पदान्वयी अव्यय बुझेला तो ये पदान्वयी अव्यय कौन है ना संबंधित पदर परे व्यवहृत हुए संबंधित पदटी किए पिला माने रमेश रमेश परे अच्छी कि नहीं बिना देख अच्छी ताले एटा हूँ कौन आमर वाक्य पदान्वयी अव्यय संबंधित पदर परे व्यवहृत होता है ठीक अच्छे नेक्स्ट जी पिला माने पॉइंट नंबर 10 बापा जेजेंकर और जेजेमांकर जत्न नियंती देख बापा जेजेंकर जत्न नियंती और जेजेमांकर मध्य जत्न नियंती वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइबा हेले प्रत्येक संबंध पद विभक्तियुक्त हुए देख पिला माने प्रत्येक आमर कौन संबंध पद विभक्तियुक्त होता है देख ये बापा जेजेंकर और जेजेमांकर जत्न नियंती जितेबाला वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइबा हुए सेतेबाला देख बापा जेजेंकर जत्न नियंती आउ जेजेमांकर मध्य जत्न नियंती एटी कौन है पिला माने ना जितेबाला आमे वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइबा आमे जाई थांती सेतेबाला प्रत्येक संबंध पद कौन है ना विभक्तियुक्त हो बुझला बापा जेजेंकर ये देख संबंध पद ये जेजे बापा जेजेंकर बुझेला बापा जेजेमांकर संबंध पद हो जेजेमा जेजे जेजेंकर जेजेमांकर संबंध हो गला माने विभक्तियुक्त हो गला तो जितेबाला संबंध आम विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध वाक्य बुझाऊँच सेतेबाला कौन हो ना संबंध पद आमर विभक्तियुक्त हो ठीक अच्छे पिला माने चलो नेक्स्ट जीवा पॉइंट नंबर 11 कौन देछि देख पिला माने देछि पॉइंट नंबर 11 आमर दुईटी वाक्य देछि देख राम सॉरी चंद्रमोहन कटक गला नाई आ गोटे देछि काली तमे घरे नथिल ये देख प्रथम वाक्य नाही अच्छी अच्छी कि नहीं अच्छी नहीं द्वितीय वाक्य अच्छी आमर कौन न है ये नाही गला परे अच्छी गलाटा क्रिया क्रिया परे अच्छी नाही सेमती द्वितीय वाक्य न थिल न परे अच्छी थिल बा थिल पूर्वर न अच्छी देख वाक्य नाही बा नाही संयुक्त पद क्रियापद परे बसे बुझीगला देख वाक्य क्रियापद होची गला गला परे नाही अच्छी माने क्रियापद परे नाही किंबा नाही संयुक्त पद व्यवहार होता है आउ न क्रियार पूर्वर बसे थिल तमे नथिल बुझीगला तो नटा होची कौन गोटे आमर न किंबा देख नाहीटा आमर क्रियापद परे बसिबो नटा आमर क्रियापद पूर्वर बसिबो बुझला सिंपल कथा मन रखिबो नाही बा नाही संयुक्त पद आमर क्रियापद परे बसिबो आउ नटा आमर क्रियापद पूर्वर बसिबो बुझला पिला माने सिंपल कथा मन रखिबो नेक्स्ट आमे जिबा पॉइंट नंबर 12 को कौन देछि देख पिला माने पॉइंट नंबर 12 कौन देछि राघव सुदाम को बेतरे पिटिले बुझला राघव सुदाम को केमिति पिटिले पिला माने कोथरे ना बेतरे पिटिले राघव बेतरे सुदाम को पिटिले बुझला खरे देछि बापा गोपाल को बहीटिए देले बापा बहीटिए गोपाल को देले गरे देछि नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुछि नरेश बहुत रोजगार व्यवसाय करुछि मिता शिक्षक को घरे देखागला मिता घरे शिक्षक को देखागला देख पिला माने ये जो वाक्य रे करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकर पद कर्मर परे बा पूर्वर व्यवहृत होता है ये डिटेल बुझ पिला माने सिंपल कथा
ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରକ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କହିଲ, କେତେ ପ୍ରକାରର କାରକ ଅଛି? କାରକ ପିଲାମାନେ 6 ପ୍ରକାରର। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କର୍ତ୍ତା, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ହିନ୍ସ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥା। କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କର୍ମ କାରକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଏବଂ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ଆଉ କର୍ମ କାରକ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଡିଟେଲରେ ଦେଇନି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଯାଉନେ। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକକୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এইটা হচ্ছে করণ কারক প্রথমে বুঝবা। এই যে করণ কারকর এক্সাম্পল হচ্ছে এইটা। দেখো করণ কারক আমি পিলাମାନେ কেতବେଳେ জানিবা যে এইটা করণ কারক বলিকি, যেতବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଆମେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କରଣ କାରକ। କାହା ଦ୍ୱାରା ବା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେଉଛି ବା କର୍ମଟି ସାଧିତ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା? କାମଟି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? କରଣ କାରକ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? କରଣ କାରକ। ବୁଝିଲା? ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାମଟି ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଆମର କରଣ କାରକ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ? କରଣ କାରକ। ଦେଖ ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। କେଉଁଥିରେ ପିଟିଲେ ପିଲାମାନେ? ବେତରେ ପିଟିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଛି? କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା? ନା ବେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲେ। ରାଘବ ବା ସୁଦାମକୁ ତ ପିଟିଲେ, କେମିତି ପିଟିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଟିଲେ? ନା ବେତ ଦ୍ୱାରା ବା ବେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ବେତରେ ପିଟିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବେତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସାଧିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? କରଣ କାରକ ହେଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ କରଣ କାରକ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ କରଣ କାରକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା କର୍ମ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ସେ ଯେଉଁ କରଣ କାରକଟା, ଏଇଠି କରଣ କାରକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ବେତରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେତରେଟା କ'ଣ ହେବ? ନା କର୍ମ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ କିମ୍ବା କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତାହେଲେ କର୍ମ ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠି ପିଟିଲେଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କେଉଁଥିରେ ପିଟିଲେ? ବେତରେ ପିଟିଲେ। କିଏ ପିଟିଲେ? ରାଘବ ପିଟିଲେ। କାହାକୁ ପିଟିଲେ? ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ତ ଏଇଠି ସୁଦାମ ହେଇଯିବ ଆମର କର୍ମପଦ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କର୍ମପଦ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବାକ୍ୟଟିରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ପିଟିଲେ କେଉଁଥିରେ ପିଟିଲେ? ବେତରେ ପିଟିଲେ। କାହାକୁ ପିଟିଲେ? ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ତ ଏଇ ବେତରେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ସୁଦାମ ହେଉଛି ଆମର ଗୌଣ କର୍ମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ରହିଲା, ସୁଦାମ ଯେଉଁ କର୍ମ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ବେତରେଟା ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି କରଣ କାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରଣ କାରକ ବେତ, ବୁଝିଲା? ବେତରେ, ତ ସେଇଟା କାହା ପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କାହା ପରେ ଅଛି? ସେଇଟା ସୁଦାମ ପରେ ଅଛି। ସୁଦାମ କିଏ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଦ? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ମପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବୁଝିଲେ ଯେ କର୍ମପଦ ପରେ ଆମର କିଏ ରହିଥାଏ? ନା କରଣ କାରକ ରହିଥାଏ। ଆହୁରି କ'ଣ? ନା କର୍ମପଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରଣ କାରକ ରହିପାରିବ। ଦେଖ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମର କରଣ କାରକ ରହୁଛି? ଦେଖ ସେଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଏଇଠି ହେଇଯିବ ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଥିଲା ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଟାରେ ସେ ସେମ୍ ବାକ୍ୟ, ଖାଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ, ସୁଦାମ ପରେ ବେତ ଥିଲା, ମାନେ କର୍ମ ପରେ ଆମର କରଣ କାରକ ଥିଲା। ଏଇଠି ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆମର କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ କରଣ କାରକ ରହିଲା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? କରଣ କାରକ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସାଧିତ ହେଉଛି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କରଣ କାରକ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଲା? ନା ବେତ ଦ୍ୱାରା, ବେତରେ ପିଟିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ବେତରେଟା ରହିଛି କ'ଣ? ସୁଦାମ ପରେ ରହିଛି, ସୁଦାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଖରେ ଦେଇଛି ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରେଇବାର ନଥିବ। ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ। ମନେକର ଆମେ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ହେଲା,
तो भिखारी को तो भिक्षा आम पूरापूरी संपूर्ण भाव देदेले ना भिखारी को भिक्षा दे सारापर पुणी नहीं आसवा आनबार ना सीटा आम स्थायी भाव देदेले बुझेगा सेमती ये बापा गोपाल को बहीटे देले तो बापा तो गोपाल को बहीटे देदेले गोपाल तो पढ़ो बापा कौन गोपाल पाखर बही नब कि नेबेनि तो गोपाल को बापा संपूर्ण भाव में कौन परमानेंटली सी देदेले बहीटे तो गोपाल को देले किए देले बापा देले कौन देले बहीटे देले तो आम जो जानूँ कि गोटे जिनस आम संपूर्ण भाव में दे देउछंती तो सेठी आम कौन कर दान कर देउछंती सेठी आमर संप्रदान कारक हो तो ये पिला माने बापा गोपाल को बहीटे देले देख संप्रदान कारक क्या पूर्व रहा आमर यही जो गोपाल हूँ संप्रदान कारक तो कारक पर कौन हम माने बहीटेटा हूँ कर्मपद कर्मपद पर आमर रही पार कौन ये जो संप्रदान कारक रही पार कि कर्मपद पूर्वर संप्रदान कारक रही पार ये देख कर्मपद पूर्वर रही है बहीटे है बहीटीटा हूँ कर्मपद कर्मपद पूर्वर गोपाल रही है गोपाल हूँ आम संप्रदान कारक ये बहीटे गोपाल को देले तो ये बहीटा हूँ आमर कौन कर्मपद कर्मपद पर रही कौन संप्रदान कारक बुझीगला पिला माने नेक्स्ट ग नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुच्ची है नरेश कौन कर पिला माने व्यवसाय बहुत रोजगार करुच्ची नरेश बहुत रोजगार व्यवसाय करुच्ची देख पिला माने एटा है आमर कौन ना अपादान कारक कौन पिला माने अपादान कारक तो अपादान कारक आम केमिति जानिबा ना जेतेबेले आम कौन करवा ना गोटे जिनिस आ गोटे जिनिस ठारू कौन होची विच्छिन्न होची विच्छिन्न अर्थ रे बा निमित्त अर्थ रे आम अपादान कारक व्यवहार करथांती देख पिला माने एटी विच्छिन्न अर्थ रे नरेश व्यवसाय रोजगार करुच्ची व्यवसाय आ रोजगार दुटा अलग कथा व्यवसाय ही नरेश कौन कर रोजगार करुच्ची माने विच्छिन्न हो जाउची नरेश कौन कर बहुत रोजगार व्यवसाय करुच्ची देख पिला माने पत्र गछरू छिड़िला बा गछरू पत्रटी झड़िला ताले गछरू पत्रटा कौन होची विच्छिन्न होची कि नहीं होची अलग हो जाउची तो सेटा होची हमर अपादान कारक नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुच्ची व्यवसाय बहुत रोजगार करुच्ची बुझेला बहुत रोजगार व्यवसाय करुच्ची ताहले एठी मध्य हमर अपादान कारक रोची कौट रोची ना कर्म पर भी रोची कर्म पूर्वर मध्य रोची ठीक अच्छे नेक्स्ट घ मिता शिक्षकों को घरे देखा कला मिता घरे शिक्षकों को देखा कला तो ये अधिकरण कारक तो अधिकरण कारक मो पिला माने तुम मान कही जे अधिकरण कारक क्या कहे पिला माने विभक्तियुक्त हेले बुझेला तो अधिकरण कारक आमर होची कौन जोटा स्थान को बुझाउथुबो किंबा गोटे काल को बुझाउथुबो बा समय आम जानी पारथुबा बा स्थान विषय आम सूचना पाउथुबा तो सेटा होची हमर अधिकरण कारक मिता शिक्षकों को घरे देखा कला बुझेला मिता घरे शिक्षकों को देखा कला तो घरे माने स्थान को बुझाउची कोठी देखा कला ना घरे देखा कला तो एटा होची हमर कोन पिला माने अधिकरण कारक कौन पिला माने अधिकरण कारक बुझेला अधिकरण कारक तुमको कहली दी प्रकार कालाधिकरण गोटे स्थानाधिकरण तो ये हूँ स्थानाधिकरण बा स्थान अधिकरण घरे देखा कला बुझेला घरे देखा कला तो ये जो अधिकरण कारक कौन हम ना कर्म पर रहिबो बा कर्म पूर्वर रहिबो बुझेला घर पूर्वर आमर जो यहाँ हूँ देख अधिकरण कारकटा कर्म पूर्वर रही कर्म पर रही बुझीगला पिला माने एउठ आम जानिले जे वाक्य करण कारक हो किंबा संप्रदान कारक हो किंबा अपादान हो किंबा अधिकरण कारक हो ये जो पद गुड़ाक कर्म पर रहिबा किंबा कर्म पूर्वर रहिबा बुझीगला पिला माने ओके तो पिला माने एटा आम डिटेल डिस्कशन करदेले ओके तो आम तार क्वेश्चन आंसर काली डिस्कशन करवा नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कसन करवा पिला माने तमे माने वीडियो को समस्त लाइक करदब सांग मान सहित शेयर करदब चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदब ओके धन्यवाद पिला माने।